Sang tuig 1940, ang Barangay San Antonio yara sa idalom sang pagdumalahan ni Dato Bagumbayan Abpet kag ini nga lugar sakop paanay sang Barangay Kalanawi, Buluan, Cotabato. Bago pa ini nang inisa ka barangay, ang mga dumuluong gikan sa isla sang Panay nga ginapamunuan ni Antonio Ciudad nagabot sa sini nga duog kag naghiliusa sa pagpaninlo sa daw kasubong lasang nga ginaistaran sang mga nagakalain-lain nga kasapatan kasubong sang amo kag baboy talunon. Sang tuig 1953 nahimo nga banwa ang Tacorong kag nasiparar ini sa Barangay Kalanawi. Ang San Antonio sakop ini anay sang Barangay Gansing, siyudad sang Tacorong. September 21, 1961 pinaagi sa Municipal Council Resolution No. 3 na siparar ang San Antonio sa Gansing kag nahimo na ini nga isa ka barangay. Si Vicente S. Solatorio ang pinakauna nga nangin kapitan sang sini nga barangay kag nangalagad sang duha ka tuig halin sang 1962 hasta 1964. Sang tuig 1965 si Crescenciano Carancio nangin mapalaron sa ikaduha nga ginhiwat nga piniliay kag nag-alagad sa katawhan sang 32 ka tuig. Sang tuig 1997 bulan sang Mayo nangin madinalagon sa ginhiwat nga piniliay si Federico S. Sinieres kag nangalagad ini sa barangay sang siyam ka tuig. Sa subong ginapamunuan ni Kapitan Joan Landig ang Barangay San Antonio kag nagapangalagad sa masubra 10 ka tuig. Siya ang pinakauna nga babae nga nangin kapitan sa sini nga barangay. Yung hapon sa tanan, no, ang preparation ko sa nursery is nagabaliganay kami sang kaupod ko nga mga kagawad kag pick up sa mga kaupdanan ko. Nagpasalamat din ako kay baskin first time ko nag handle sang nursery, medyo okay man sa mga bata nga nagbulig. Kag ang preparasyon namon hindi basta-basta. Ay ang kalaban nagahulag man sila. Kag ang bago na umpisa ng nursery, nag-backfill na kami sa mga lupa para ma-improve ang among area. Tapos naghunol kami sa mga tanom. Planuhan naman sa maayo kung nami man siya tanawon. Sa aking organization po sa Sangguniang Kabataan o Barangay San Antonio, tumulong po ng mga SK officials, scholar po na tumulong po sa amin at nagpapasalamat po ako ng madamong na salamat. And yun lang po at maraming salamat po, and isa lang po ang masasabi ko, maganda at maanyag na Barangay San Antonio.
Pinaagi sa bulig sa mga pamuluyo diri sa barangay San Antonio. Ang amon ginhimo amo ang pag-divide sa 7 ka purok. Wala ini naglambo ang malimpyo nga komunidad kung wala kamo. Ang una nga ginhimo amo ang pagkuha sa mga hilamon, pagtanom sa mga gulay kag bulak, paagi sa mga ideyas sang kada purok kag sila mismo ang nagtanom sa ilang areas. May mga signages kami nga ginhimo kag ginbutang para ini basahon sang tagsa-tagsa nga katawhan kag sundo nila parehas sang harap ko linis ko nga ila pagahimuon sa ila panimalay sa tanan-tanan nga mga pamuluyo nga nagbulig sa amon sa tawhayan kag pagpalimpyo gid sa aton tanan nga bilog nga barangay sa inyo nga bulig. Salamat gid kag maayong aga sa tanan. Ang amon nga programa sa Procros in connection with the Clean and Green program ng city. Ang first step namon gin-meeting ang mga barangay, ang mga officials kag gintagaan ang mga households ang ilang turno kung sa diin ibutang ang ilang mga party nga magbutang sang magtanom sang aton nga Magic Cross na pagatagaan sang barangay sang tire para i-maintain nila para sa aton Clean and Green program. Sang participation sang aton sang amon nga mga miyembro sang purok almost 100%. Halin sa unabi palaban man ang San Antonio gin ano na lang panindigan na lang gid namon nga barangay mga barangay official. Actually pasalamat man ako sa mga tao nga gin-approach namon labi na sa mga people organization, mga driver association, CBO namon, BNS, BHERTS, mga iban nga organisasyon nga ari nga nagbulig sa amon nga ano. Actually may ara gid sila nga sarili nga garden nga ila gid adlaw-adlaw halos may ara nga naga-maintain sang ila nga garden. Amon ni nga daw nalipay man kami nga mag-support man sa ila kay ginabuligan man nila kami. Actually daw nahimo naman lang namon ini nga inang daw kalingawan gani kumbaga. Ining daw na enjoy na lang namon ang amon nga obra bisan stress kami kapoy halos ang tanan namon nga adlaw ari na diri. Pero daw nahimo lang namon nga kalingawan nga diri lang kami magtambay halos tanan man nagabuligay man kami. Importante gid abi nga mayara kami nga mga ano nga ining tawag nga grupo gani nga inang ano ginatawag sina unity para mahimo namon ini. Kag salamat man kay Nonoy Jomer nga Swilan kay siya gid ang naga upod namon diri nga naga-guide sa amon, naga-assist sa amon kung anong plano. Siya gid ang tugyanan namon sa mga plano, pero ara dira kung anong kinahanglan niya gina-provide namon tanan. Ako si Kagawad sa Sigawranan, nagpasalamat ako sa nagbulig sa amon sa council ng mga katawan man sa barangay. Ngunit kung dako makapasalamat, makapoy man, pero okay lang basta nakita ko lang nga ginong pinahimita ng tanan. Gani sa mga katauhan, mga purok president namon kag sa mga bipats kag tanan nga
organisasyon nga nagbulig sa amon, madamo gid salamat amon. Vice Chairman ako ng Cleanest and Greenest project sa aton mahal nga mayor. Ang una na mo na ginhimo sa project nga ni, ginlimpyuhan na mo ng bilog nga area, almost 700 square meter. Ginapang iyahan ni Gaurana, tiyo ko nga si Honorato Gaurana, dira sa Saludares compound. Kada purok, kada asosasyon, simbahan, for peace, eskwelahan gani natagan man namon sang ilang area nga pag kultibar nila kagtam na sa gulay. Kami nga mga barangay official wala gid naga partos sang pag-obrahan ay dira. Bulig-bulig, tabang-tabang kami sa tanan nga oras. Ang among kapitan gani tantos man. Huwag man, wala man siya nagpahuway. tanan nga bulig, tanan nga ayuda, ginatag niya sa amon. Hasta lang magnami ang amon community garden, kag roadside, kag ining amon nga nursery. Ini sa bulig sa amon nga mga constituent diri sa kada purok. Madamo gid nga salamat kag mayong adlaw. Maayong adlaw sa atong tanan. Ako, ang inyong punong barangay, Kap Juan Landig, nagapasalamat gid sa madamo sa tanan-tanan nga pumuluyo sa barangay San Antonio. Kaupod ang akon nga miyembro, ang akon nga pamilya sa barangay council, kaupod ang aton nga barangay officials. Nagapasalamat gid sa dako sa tanan-tanan nga nagbuylog agod nga masuportahan ang programa sa aton pinalangka nga mayor Tuto Roncal Montilla. Nga kung sa diin may ara naman kita programa nga The Search for Greenest and Cleanest Barangay 2020. Sa nagligad nakuha naton ang second place nga kung sa diin bunga sang aton nga pagbuliganay, pag-ugyunay naton sa nagligad nga tuig. So ang aton pangamuyo sa subong ma-retain naton ang aton nga titulo nga kung sa diin resulta gihapon sang aton nga pagkaisa, pagbuliganay, pagkapit kamay agod sa kadalagan sang aton barangay. Sa subong nga panahon hindi mahapos. Sa permi ko ginasiling ang aton nga sitwasyon sa subong limited lamang. Pero luwas na despite sang aton nga limitation, despite sang aton nga pakipaglaban kay COVID-19, ari kita nagabatong sa challenge sa tanan-tanan nga inadlaw. Kag nagapati ako, basta kita tanan nagaugyunay, may pagpalanggaanay, malampasan naton ini tanan.
Salamat sa mga tanan nga taga-Antonians nga kung sa diin very supportive kag nagapatigid kung ano ang ginamando sang aton city government kag sang barangay government. Nga kung sa diin ang aton nga aton nga health protocol ginatuman gid. Sa karon gabay nga mapadayon nga kita tanan hindi mabiktima ni COVID-19. Kagabay nga padayonon pagid naton ang aton nga pagsunod sa protocol agod nga hindi kita maperde ni COVID-19. Ang Christmas season magkapalapit na. Kabay nga sa pagpadayon naton sa aton nga health protocol, magdiwang kita, magselebrar kita sa aton nga Christmas, kaupod naton ang aton pamilya. Upod sa Barangay Council, nagapati kami nga ang the best nga pagselebrar sa aton nga Christmas, kaupod naton ang pamilya, kag buo kita tanan, wala sa sakit, kag safe kita tanan. Naliwat-liwat ko ang pagpasalamat sa tanan-tanan, hindi lang sa pagpagbato kay COVID-19, kundi lalo na sa subong, ang atong programa, madamo siya. Pero wala kita gakataka, wala kita ginakapoy, inspirado kita, kay tungod, kita tanan, nagka-cooperate, kag ara ang aton partisipasyon. Sa tanan nga Antonians, madawid nga salamat. Kabay ang atong nga legacy, magdamo pagid, kag kami kaupod ang konsiho, hindi gid maguntat, kag pangitaon gid namon ang pinaka the best para sa Antonians. Madamo nga salamat sa aton city government nga kung sa diin mabatyagan naton nga ara gid sila ara sa likod naton nga wala kita gapamayan. Sa tanan nga mga leaders sang aton sang mga NGOs, non-government associations nga nag-join sa aton nga community garden, madamo nga salamat. Thank you. Gabay nga nakita ninyo ang bunga sang inyo nga kakapoy, ang bunga sang inyo sakripisyo, subong ang aton nga garden ara na, nagaboom na siya. Kung nakita naton ang aton nga roadside, enjoy naton ang beautification, ang cleanness, kaupod ang aton nga tema sa subong nga Christmas. Ina siya isa man ka response sang pag-invite sa aton nga mayor nga tani mag-boast naton o mapalipay naton ang aton mga katawhan paagi sa gagmay naton nga pamaagi, paagi sa pag-install sang aton nga mga spirit of Christmas, kagabay nga inisyatanan nakabunga lalo na sa mga bata nga madula ang ila kahadlok sa COVID-19 kag mabatyagan gid nila ang spirit of Christmas. Bilang kapitan ninyo, pwede ko ginahambal sa inyo, panangga ko kamo Antonians, una kamo, sunod pamilya ko, kay kamo ang number 1. Antonians, padayon sa pagbato, padayon sa pagkiliusa, pagkigugmaanay, kag ang pinaka the best, padayon ang pag-ampo, hugot ang pag-ampo sa kada isa, halungan ang kada isa, palanggaon ang kaugalingon, laban Barangay San Antonio.